اردو کے چاہنے والوں کو عبدالرؤوف صدیقی کا آداب. ویلکم ٹو اور پوڈ کاسٹ. میں شاعر تو نہیں. آلوک شریواستو ایک بہترین شاعر، نغمہ نگار اور صحافی ہیں. تقریباً 2 دہائیوں سے دینک بھاسکر، آج تک، انڈیا ٹی وی اور دوردرشن جیسے نامور میڈیا ہاؤسز سے وابستہ رہے ہیں. آلوک کی شاعری کا مجموعہ آمین اور کہانیوں کا سنگرہ آفرین کافی مقبول ہوا. ان کی غزلوں کا ترجمہ دوسری زبانوں جیسے رشین، جاپنیز، گجراتی، مراٹھی اور پنجابی میں کیا جا چکا ہے. گووند آریہ نشاد اور بشیر بدر کو اپنا گرو مانتے ہیں. آلوک ہندوستانی مشترکہ تہذیب کی جیتی جاگتی مثال ہیں. ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. آلوک کی چند پنکتیاں جو ہندوستانی مشترکہ تہذیب کا حوالہ ہے سنا رہا ہوں. جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو دیکھو کیسا ہوا اجالا. جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو دیکھو کیسا ہوا اجالا. وہ خوشبوؤں نے چمن سنبھالا، وہ مسجدوں میں کھلا تبسم، وہ مسکرایا ہے پھر شوالا. جو ہم میں تم میں ہوئی محبت تو دیکھو کیسا ہوا اجالا. وہ خوشبوؤں نے چمن سنبھالا، وہ مسجدوں میں کھلا تبسم، وہ مسکرایا ہے پھر شوالا. بڑے سے بڑے خیال کو آسان لفظوں میں کیسے پرویا جاتا ہے، یہ ہنر کوئی آلوک سے سیکھے. مشاعروں کے محبوب علم اور فلم دونوں میں اپنے فن کا لوہا منوا چکے ہیں. آلوک کی رچناؤں کو کئی نامور گائکوں نے اپنی آواز سے سجایا ہے. چند نام لے رہا ہوں: جگجیت سنگھ، پنکج اداس، جسوندر سنگھ، شنکر مہادیون، شان، کیلاش کھیر، استاد راشد خان، شبھا مڈگل اور لیجنڈری بالی ووڈ ایکٹر امیتابھ بچن. ایوارڈوں کی بڑی طویل لسٹ ہے، چند نام لے رہا ہوں. مدھیہ پردیش ساہتیہ اکادمی کی جانب سے دشینت کمار ایوارڈ، رشیا کی جانب سے پشکن ایوارڈ، مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کی جانب سے فراق گورکھپوری ایوارڈ فار پوئٹری. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ان سے ملنے اور ان کی شاعری سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا جب وہ پچھلے برس امریکہ آئے تھے. بڑی ونمر شخصیت ہے ان کی، بڑی انکساری سے ملتے ہیں، اسی لیے رشتوں کے کوی کہلاتے ہیں. ایک غزل سے شروع کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. گھر کی بنیادیں دیواریں بامودر تھے بابو جی. گھر کی بنیادیں دیواریں بامودر تھے بابو جی. سب کو باندھ کے رکھنے والا خاص ہنر تھے بابو جی. 3 محلوں میں ان جیسی خط کاٹھی کا کوئی نہ تھا. 3 محلوں میں ان جیسی خط کاٹھی کا کوئی نہ تھا. اچھے خاصے اونچے پورے خداور تھے بابو جی. اچھے خاصے اونچے پورے خداور تھے بابو جی. اب تو اس سونے ماتھے پر کورے پن کی چادر ہے. اب تو اس سونے ماتھے پر کورے پن کی چادر ہے. اماں جی کی ساری سج دھج سب زیور تھے بابو جی. بھیتر سے خالص جذباتی اور اوپر سے ٹھیٹھ پتا. بھیتر سے خالص جذباتی اور اوپر سے ٹھیٹھ پتا. الگ انوٹھا انبوجا سا ایک تیور تھے بابو جی. الگ انوٹھا انبوجا سا ایک تیور تھے بابو جی. کبھی بڑا سا ہاتھ خرچ تھے، کبھی ہتھیلی کی سوجن. کبھی بڑا سا ہاتھ خرچ تھے، کبھی ہتھیلی کی سوجن. میرے من کا آدھا ساہس آدھا ڈر تھے بابو جی. کبھی بڑا سا ہاتھ خرچ تھے، کبھی ہتھیلی کی سوجن. میرے من کا آدھا ساہس آدھا ڈر تھے بابو جی. گھر کی بنیادیں دیواریں بامودر تھے بابو جی. سب کو باندھ کے رکھنے والا خاص ہنر تھے بابو جی.
सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। न जाने कौन है जो ख्वाब में आवाज देता है, न जाने कौन है जो ख्वाब में आवाज देता है, खुद अपने आप को नींदों में चलते मैंने देखा है। मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाजें, मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाजें, तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं, सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। एक गजल के चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आंखों से आगे उनकी कोई रह गुजर नहीं। माजी की राख उल्टी तो चिंगारियां मिली, माजी की राख उल्टी तो चिंगारियां मिली, बेशक किसी को चाहो मगर इस कदर नहीं, बेशक किसी को चाहो मगर इस कदर नहीं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। गजल। ये और बात दूर रहे मंजिलों से हम, ये और बात दूर रहे मंजिलों से हम, बचकर चले हमेशा मगर काफिलों से हम, होने को फिर शिकार नई उलझनों से हम, होने को फिर शिकार नई उलझनों से हम, मिलते हैं रोज अपने कई दोस्तों से हम, होने को फिर शिकार नई उलझनों से हम, मिलते हैं रोज अपने कई दोस्तों से हम, बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से हम, मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो, मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो, वाकिफ है खूब राह की बारीकियों से हम, जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग हैं, जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग हैं, बचपन उधार लाए हैं उन तितलियों से हम, कुछ तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, कुछ तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, तंग आ गए हैं रोज की नजदीकियों से हम, गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो, गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो, पर्दे हटाएं देखे उन्हें खिड़कियों से हम, जब भी कहा कि याद हमारी कहाँ उन्हें, जब भी कहा कि याद हमारी कहाँ उन्हें, पकड़े गए हैं ठीक तभी हिचकियों से हम, पकड़े गए हैं ठीक तभी हिचकियों से हम। वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है, वही आंगन वही खिड़की वही दर याद आता है,
اکیلا جب بھی ہوتا ہوں مجھے گھر یاد آتا ہے، وہی آنگن وہی کھڑکی وہی در یاد آتا ہے، اکیلا جب بھی ہوتا ہوں مجھے گھر یاد آتا ہے، میرے سینے کی ہچکی مجھے کھل کر بتاتی ہے، میرے سینے کی ہچکی مجھے کھل کر بتاتی ہے، تیرے اپنوں کو گاؤں میں تو اکثر یاد آتا ہے، جو اپنے پاس ہوں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جو اپنے پاس ہوں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہمارے بھائی کو ہی لو بچھڑ کر یاد آتا ہے، سفلتا کے سفر میں تو کہاں فرصت کی کچھ سوچیں، سفلتا کے سفر میں تو کہاں فرصت کی کچھ سوچیں، مگر جب چوٹ لگتی ہے مقدر یاد آتا ہے، مئی اور جون کی گرمی بدن سے جب ٹپکتی ہے، مئی اور جون کی گرمی بدن سے جب ٹپکتی ہے، نومبر یاد آتا ہے، دسمبر یاد آتا ہے۔ آلوک کی والدہ شریمتی لیلا دیوی شریواستو ایک اردو داں تھی، ان کے انتقال کے بعد کی رچنا ہے یہ۔ میں صادر نمن کرتا ہوں شریمتی لیلا دیوی کو، جس کا ثبوت ہندوستان کی مشترکہ تہذیب کی علامت ہے۔ آلوک کی بہت ہی خوبصورت غزل اماں سماعت فرمائیے۔ دھوپ ہوئی تو آنچل بن کر کونے کونے چھائی اماں، دھوپ ہوئی تو آنچل بن کر کونے کونے چھائی اماں، سارے گھر کا شور شرابہ سونا پن تنہائی اماں، دھوپ ہوئی تو آنچل بن کر کونے کونے چھائی اماں، سارے گھر کا شور شرابہ سونا پن تنہائی اماں، سارے رشتے ٹھیٹھ دوپہری گرم ہوا آتش انگارے، سارے رشتے ٹھیٹھ دوپہری گرم ہوا آتش انگارے، جھرنا دریا جھیل سمندر بھینی سی پروائی اماں، جھرنا دریا جھیل سمندر بھینی سی پروائی اماں، اس نے خود کو کھو کر مجھ میں ایک نیا آکار لیا، اس نے خود کو کھو کر مجھ میں ایک نیا آکار لیا، دھرتی امبر آگ ہوا جل جیسی ہی سچائی اماں، دھرتی امبر آگ ہوا جل جیسی ہی سچائی اماں، گھر میں جینے رشتے میں نے لاکھوں بار ادھڑتے دیکھے، گھر میں جینے رشتے میں نے لاکھوں بار ادھڑتے دیکھے، چپکے چپکے کر دیتی ہے جانے کب ترپائی اماں، بابو جی گزرے آپس میں سب چیزیں تقسیم ہوئی جب، بابو جی گزرے آپس میں سب چیزیں تقسیم ہوئی جب، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے آئی اماں، دھوپ ہوئی تو آنچل بن کر کونے کونے چھائی اماں، سارے گھر کا شور شرابہ سونا پن تنہائی اماں۔ آلوک بھائی کی میری پسندیدہ غزل شروع کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ جو دکھ رہا ہے سامنے وہ درشیہ ماتر ہے، جو دکھ رہا ہے سامنے وہ درشیہ ماتر ہے، لکھی رکھی ہے پٹ کتھا منشیہ پاتر ہے، جو دکھ رہا ہے سامنے وہ درشیہ ماتر ہے، لکھی رکھی ہے پٹ کتھا منشیہ پاتر ہے، نئے نیم سمے کے ہیں استیہ ستیہ ہے، نئے نیم سمے کے ہیں استیہ ستیہ ہے، بھرا پڑا ہے چھل سے جو وہی سپاتر ہے، وچارشیل مگدھ ہے کتھت پرسدھی پر، وچارشیل مگدھ ہے کتھت پرسدھی پر، وچتر ہے سمے وویک شونیہ ماتر ہے، وچتر ہے سمے وویک شونیہ ماتر ہے سام دام دنڈ بھید کا نیا چلن، ہے سام دام دنڈ بھید کا نیا چلن، کہ جو یہاں سپاتر ہے وہی کپاتر ہے، گھرا ہوا ہے پارتھ پتر چکر ویوہ میں، گھرا ہوا ہے پارتھ پتر چکر ویوہ میں،
असत्य सात और सत्य एक मात्र है। कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, कहीं कबीर सूर की कहीं नजीर की, परंपरा से धन्य ये गजल का छात्र है। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पट कथा मनुष्य पात्र है। आज के एपिसोड की आखिरी गजल। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद में दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबां से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें तरसती आंखें मचलती रूहें धड़कती छतियां। सुलगती सांसें तरसती आंखें मचलती रूहें धड़कती छतियां। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले न मोर नाचे न कूकी कोयल न चटकी कलियां। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले न मोर नाचे न कूकी कोयल न चटकी कलियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अब्दुल रऊफ सिद्दीकी इजाजत चाहता है। स्टे सेफ, लव यू ऑल।